Oh. Dos. Score? 2? 2 lang. 2 lang daw. 2. Koran ako dito. Okay. May app ka na ba? Wala ba? Galing ah. 4-0. Ano yung coach? Pumasok yun nandun? Hindi. 6-0. Foul counted! 2-6. Unahin mo yung lamang. 6-2. Parang di nakakalito. Sige. 6-3. 3. Magtatanong na nangyari. Nice one, pare. Good. Nice lang. 6-5. 6-5. Hip! 7. 7-6. Si A. Yun no? 8-7. 7. Lamang sila isa. Dito ah, dito. Dito naman. Teka lang. Uy, huwag may kiss yung pader. Yun no? 9-8. Sino 9? Ta? Ito po sila. Sinalo niya Alo. Same? Same ball daw. You know. Palitan lang ano, 9? 10. Ah, 10-9. 10-9? Zero 9. Kulang ha. Oh. Fake shot yun ah. Balik nito niya ah. 70 lang stop. Bigay ko na lang sa kanya. 12, Sir, thank you. 29. Next week, kung papala rin. 1-2, ay 2-1. 12-11. Bang. Yes sir. Nice game. Dalawan na. Pin. Bawal na daw. Bawal na yun. Dami ng bawal. Oo. Mahal kasi yung gas eh. 3-2. Pati yung ano, yung Try mo rin mag-set pa rin.
Ano yun? Pati yung magdi-dribble. Magdi-dribble sa inbound. Sa PBA nga, sabi niyo, pero hindi talaga yun. Pag yung gumagalaw, di ba? Yung gumaganon. Good. Ano yun? Yung gumaganon. 14-3, 14. Dito. 4-3, 4-3. Pwede. Parang daya ah. Shot it! Ah, pasok. Ang smooth nun ah. 5-4. Kayo. Naman kayo isa. Change favor, 6-5. 6-5. Lamang sila. 16, 15. Ang galito kayo. Minsan ganun mo para. Yun na naman oh. Puta. 7-6. 17-16. Oo. Nice pass. Biga. Oh, yan, nagago ka pa tuloy. Kasalanan mo eh. Palibol na siya eh. Palibol na eh. Asgore. 8-7. Lamang sila ko. 18. 70. 18-70. 17. 17. Chill ka lang. Score. Ano? Score. Bilis. Score. 0. 0-7. 20. Oh, yun, no? Change court na. Oh, kaya kita pinapabilis kasi ano na eh. Kalang. Change court na eh. Wala pa sa ano niya yun, Ray. Wala pa sa memory bank niya yung ganun eh. Yung ganung moves. Score. Tatlo. 3-9. 23. 23. 29. Hindi ba nakashoot dito? Sila Ray? Nakashoot po. Ah, galing 17 ba? Galing 17. Nakados po yung Galing 17 pala. Eighteen. 18 ano? Dito. 23-20. 3-0. 3 dito, 0 dito. Oh, Uy, balik. 3 sorry. 3-1 pala. 3 dito, Bray. 1-1 na. Pumasok dito. 3-1. Yung free. Ah. Aray ko. Oh. Sabi ni Sir Leslie. Take charge. Galing ah. All three. Gandang laban to, match. Match na match sa mga tao. Ito na ako, Lloyd Dilo ko. Di ba leaks na nga. Ano na?
Pagod-agad niya na ako ulit. Baka. Liksi niya kanina first game. Score! 5 na. Nice. 7. 7-3. 27. 4. Nuebe, oo. 9-3. Ang sagwa ng pasa ko. Anong pasa yan? Tabingi. Tuwik. Gagi. 9? Score, 9? 9-3, no? 29-33. 6 29-23. Oo, 4. 25-29. 29. 25. Nakalito na. 9-5. Short. Yan na! 9. 27-29. 9-7. 29-27. 9. Yan yung tira nun, put. Hindi nyo nilapitan. 31-27. 4, 1-7. Down. Kinapi. Tayo kami niyakap. Cutter. Kirain. Nako, putyang ina. Ano ba yan? Shot put ba yan o basketball? All? Hindi. Ano po? 29-31. Dalawa. 31-29. Dalawa, 1-9. Lamang doon ha. Labang pa rin kami. Lamang kayo. Dalawa kayo, dalawa. Wala, pare ah. Wala ah. Ang inang yan na tiro. Yun ang pali. All, no? All one. Nakakashoot naman pala sa malapit. Ang Shaquille O'Neal lang. Uy, putya, nice block! All 3? All 1? Hindi, all one po. All 1? Oh, lamang na. 3-1. 3-1. Nice foul. May tumatakbo eh. Nice foul. Where's the 3-1 ah, 3-1. Ano mo? Oy. 5-1. 35, 31. Oh no! 5-3. 5 seconds, oy! Takto, wala na. Yun na, oh. 7-3. Warning. 37-33. Warning, ha. 7-5.
5-7. Tapos sa tres. Ang mga bagay-bagay. Oy, nako! Foul. Kinapi. Tapos sa tres ha, tapos sa tres. 37, 35. Sorry. Wala, sinasadya, Jet. Last. 39. 39-35. Last warning. Oh, yan na. Wala na, tapos na yan. Charge for the game ball. Wala. Puta. Tapos na. Lakas